اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر رسول پر موجود ہمارے حضرت کو اور تمام علماء کرام کے ساتھ جو ہمارے لوگ منبر سے لے کر حاضرین محفل موجود، جو بچے بڑے بزرگ اور ہماری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت سے یہاں پہ ہمارے حضرت کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو دینی معاملات میں کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں، بیٹھے ہم بھی سن رہے تھے۔ ہمارے حضرت بھی منبر رسول پر موجود ہیں، جن کی اولاد میں سے میں ہوں اور جن کی اولاد میں ہوں۔ آئیے ان کے والد گرامی کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں۔ آئیے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں جن کی ذات کسی تعریف کی جو ہے محتاج نہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس ہستی کا نام ہے بافیض روحانی سید الشہدائے ہند حضرت سید علی میرا داتار۔ ہمارے حضرت سید علی میرا داتار، ان کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں اس سے پہلے میں چند چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ہندوستان شہر، اس شہر کو پہلے ہند نام سے جانا جاتا تھا، اور شہر ہندوستان میں آپ کو کئی ولیوں کی ہستی ملے گی، اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ بالکل اسی طرح ہندوستان میں 3 بادشاہ ہیں۔ پہلے بادشاہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اور وہ ہیں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ہندوستان کے غازیوں کے جو بادشاہ ہیں وہ ہیں حضرت سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان میں 3 بادشاہ ہیں۔ حاضرین محفل بات پہ توجہ، ہندوستان میں 3 بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ ایک خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، ایک سیدی سالار مسعود غازی جو ہندوستان کے دوسرے غازیوں کے بادشاہ ہیں پورے ہندوستان میں، اور ایک ہمارے حضرت سید علی میرا داتار، ہندوستان کے تمام شہیدوں کے بادشاہ ہیں، حضرت سید علی میرا داتار۔ انہی کی آل سے آج ہمارے حضرت صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میں انہی کا بیٹا ہوں۔ آئیے میں آپ کو چند باتیں ہمارے حضرت کی شان میں بتا دوں۔ ہمارے حضرت سید علی میرا داتار کا معاملہ ہندوستان میں کچھ اس طرح شروع ہوا کہ شہر بخارا سے ہمارے سید علی میرا داتار سرکار کے دادا جان حضرت سید علم الدین اپنے والد گرامی حضرت دارین علیہ کے ساتھ شہر بخارا سے ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، اور آتے ہیں تو آپ یہاں پر احمد آباد کے شہر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ احمد آباد میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے قطب عالم سے، اور قطب عالم وہاں سے احمد آباد کے بادشاہ اس وقت کے احمد شاہ کے پاس ہمارے حضرت صاحب کے گھرانے کو لے جاتے ہیں۔ جب لے جاتے ہیں تو احمد شاہ ملاقات کرتے ہیں ولیوں کے اس گھرانے سے، اور احمد شاہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کی پیشکش کر دیتے ہیں کہ حضور آپ اب ہمارے یہاں ہی رہیے، اور اس کے چلتے وہ ہمارے حضرت کے پریوار کو اپنے شہر احمد آباد کے خان پور میں رکا دیتے ہیں، اور رکانے کے بعد ہمارے حضرت کے دادا جان حضرت سید علم الدین کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیتے ہیں، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے پھر ہمارے حضرت کی گھرانے کی چند باتیں۔ ہمارے حضرت سید علی میرا داتار کے دادا جان حضرت سید علم الدین جب ہندوستان کی سرزمین پر ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے فرزند
حضرت سید دوست محمد آپ کا نکاح کرایا جاتا ہے ہندوستان کی ایک خاتون سے، اور ہندوستان کی وہ خاتون کا نام تھا عائشہ بی بی، جن کو حضرت سید علی میرا داتار کے چاہنے والے راستی اماں کے نام سے جانتے ہیں۔ عائشہ بی بی سے ان کا نکاح کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ سالوں بعد ایک فرزند ہوتے ہیں جن کا نام رکھا جاتا ہے ابو محمد۔ پھر اس کے کچھ سالوں بعد دوسرے فرزند ہوتے ہیں۔ رمضان عید کی چاند کی تاریخ کو ہمارے حضرت سید علی میرا داتار کی ولادت ہوتی ہے۔ احمد آباد کے خان پور شہر کے سید باڑے میں ہمارے حضرت کی ولادت ہوتی ہے، اور یہاں سے ہمارے حضرت سید علی میرا داتار کی کرامتیں چالو ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہمارے حضرت کی ولادت ہوئی تھی کہ آپ کی عمر پہنچتی ہے 3 مہینہ۔ تب تک میں احمد آباد کے جو بادشاہ تھے احمد شاہ، وہ حضرت سید علم الدین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے دوست محمد کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں پاٹن ایک گاؤں ہے جہاں پر ڈاکوؤں نے بڑا اتپاد مچا رکھا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ کے بیٹے وہاں جائیں گے تو ہم انہیں فتح کر لیں گے، قید کر لیں گے۔ اور حضرت دوست محمد بڑے بہادر شخص تھے، یعنی ہمارے حضرت صاحب کے والد گرامی بڑے بہادر شخص تھے۔ ظاہر ہے کہ جہاں وہ جنگ کیا کرتے تھے اللہ انہیں فتح آپ کرتا تھا۔ بڑے نیک اور پرہیزگار شخصیت کے شخص معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے پاٹن گاؤں میں جب اپنا پڑاؤ ڈالا تو آپ کا راستہ لیلا پور سے ہوتا ہوا جانا، اور لیلا پور یہ نام دھیان میں رکھیے گا، کچھ دیر بعد یہ نام آپ کو واپس سے یاد کراؤں گا۔ لیلا پور جس کا نام بعد میں اناوا رکھ دیا گیا، لیلا پور سے ہوتے ہوئے پاٹن گاؤں ہمارے حضرت کے والد صاحب کو جانا تھا، جہاں ڈاکوؤں نے کافی فتنہ فساد اور اتپاد مچا رکھا تھا۔ کسی کو بھی پکڑ کر قتل کر دیتے تھے، کسی کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب وہاں پر دوست محمد پہنچتے ہیں اس کے بعد آپ لیلا پور میں ایک گھر بنواتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے پریوار کو رکھتے ہیں، کیونکہ اتنے ڈاکو اور فساد مچا رکھے تھا انہوں نے وہاں پر کہ انہیں پکڑ کر قید کرنا تھا، ان کی جان نہیں لینا تھا۔ ان سب کو پکڑ کر قید کیا جاتا ہے اور احمد آباد بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے حضرت کے والد گرامی دوست محمد تیاری کرتے ہیں وہاں کے بادشاہ کے قلعے کے پاس جانے کی۔ اس کے بعد وہاں چڑھائی کر دی جاتی ہے اور وہاں کا بادشاہ زیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو لیلا پور شہر کا آپ نے نام سنا لیلا پور، اس کا نام اناوا رکھ دیا جاتا ہے، اور وہاں ہمارے حضرت کا پریوار بس جاتا ہے، رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں ہمارے حضرت کی عمر پہنچتی ہے 9 مہینہ 16 دن۔ 9 مہینہ 16 دن کی جب ہمارے حضرت کی عمر ہوتی ہے تو آپ کی والدہ عائشہ بی بی کا وصال ہو جاتا ہے، اور ہمارے حضرت کی عمر ابھی ہے 9 مہینہ 16 دن۔ اور آپ کا جب وصال ہو جاتا ہے دن جمعہ 1600 عیسوی ہجری 1600 ہجری 1857، اس وقت یہ عالم ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت کی والدہ وصال فرما گئی، اور ہمارے حضرت صاحب جو تھے ان کی عمر صرف 9 مہینہ 16 دن تھی۔ آپ کے ہی خاندان کی ایک خاتون وہاں پر موجود تھی جو آپ کو سنبھالا کرتی ہیں۔ ہمارے حضرت بھوک کے مارے ایک وقت رو رہے تھے، ایک روز وہ آتی ہیں اور انہیں ہاتھ میں اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں یا اللہ کاش اگر مجھے دودھ ہوتا تو میں اس بچے کو پلا دیتی۔ اور یہاں انہوں نے یہ دعا کیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دودھ عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور انہوں نے ننھے چھوٹے سید علی کو دودھ پلایا۔ اس وقت احمد آباد کے بادشاہ احمد شاہ سمیت اور جو لوگ تھے وہ اس بات کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ ان کی نظر میں پہلی بار ایسا کوئی واقعہ گھٹا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، ضرور ان میں کوئی بات ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حضرت کی عمر بڑھتی ہے، اور آپ بہت پرہیزگار شخص ہوتے ہیں، بہت ہی پرہیزگار۔ زیادہ تر آپ وقت اللہ کی عبادت میں بتایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ آپ کے پاس آتے، جو بیمار حال آپ کے پاس آتے،
आप उनके लिए अल्लाह से दुआ कर देते, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता। उसके अलावा और तमाम जो लोग आते दुआ के मुंतजिर रहते, हमारे हजरत दुआ फरमाते, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता और लोगों को अच्छा करता। हमारे हजरत ज्यादातर वक्त इबादत में बिताया करते और आप हमेशा इस बात की दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे भी अगर जिंदगी अता फरमाया है तो सरकार इमाम हुसैन जैसी शहादत भी अता फरमा। यानी आप हजरत सरकार इमाम हुसैन के बड़े चाहने वाले थे। आप हमेशा ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे भी जब दुनिया से रुखसत करना तो हजरत इमाम हुसैन की तरह शहादत अता फरमाना। और जब ये दुआ करते थे हमारे हजरत सैयद अली मीरा दातार, तब तक में अहमदाबाद की गद्दी पे अहमद शाह के बेटे राजा महमूद बेगड़ा की हुकूमत आ जाती है। और जब उनकी हुकूमत आती है, उनकी हुकूमत के दौर पे दिल्ली सल्तनत पे जो बादशाह हुकूमत कर रहा था उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद लोधी। सुल्तान मोहम्मद लोधी के पास एमपी शहर से एक शख्स आते हैं, कहते हैं कि हुजूर एक पेशकश लेकर आया हूँ, बहुत बड़ा जरूरी है, आपको बताना जरूरी है। सुल्तान कहते हैं कहो क्या बात है। वो शख्स कहते हैं हुजूर मैं मध्य प्रदेश के जिले से आया हूँ, वहां पे मांडवगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। मांडवगढ़ में एक राजा रहता है जिसका नाम है राजा मेहंदी। 12 गांव पे उसकी हुकूमत है हुजूर। मैं इसलिए नहीं आया कि राजा मेहंदी की तारीफ करूं, मैं इसलिए आया हूं कि राजा मेहंदी जुल्मों सितम की इंतहा पार करता जा रहा है। वो आए दिन किसी न किसी शख्स को उठाकर उसका कत्ल करके उसके खून का तिलक अपने देव पर लगाता है, बाद में अपने माथे पर भी लगा देता है। और अब ये उसका रोजमर्रा का काम हो चुका है, उस पर रोक लगाई जाए। और जब सुल्तान मोहम्मद लोधी ने ये वाकया सुना तो उन्होंने कहा कि आप ठहरिए, मैं अहमदाबाद के बादशाह महमूद बेगड़ा को एक खत लिखे देता हूँ, आप वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद आप इस बात की पेशकश करिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। उसके बाद वो शख्स अहमदाबाद महमूद बेगड़ा के पास आ जाते हैं। महमूद बेगड़ा लक़ब से मशहूर हो गए। नाम महमूद था, लोगों ने बेगड़ा बेगड़ा कहना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र आते आते काफी किले फतेह कर लिए थे, इसीलिए उनका नाम लोगों ने बादशाह महमूद बेगड़ा रख दिया। और जब महमूद बेगड़ा के सामने ये तमाम चीजों का सामना हुआ, आपके सामने खत आया, दिल्ली सल्तनत से आया, और जब उन्होंने उस खत को खोलकर पढ़ा तो उसमें राजा मेहंदी की सारी दास्तान लिखी हुई थी कि किस तरह वो लोगों को कोई ना कोई इल्जाम लगाकर कैद कर लेता है, उसके बाद हर दिन एक एक आदमी को पकड़कर उसे कत्ल करके उसके खून का तिलक अपने देव पर और अपने माथे पर लगाता है। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो तंत्र मंत्र का इस्तेमाल ना करे। बादशाह महमूद बेगड़ा को ये बात बड़ा ही नागवार गुजरी। बादशाह महमूद बेगड़ा ने चढ़ाई की तैयारी कर दी, अपनी फौज को तैयार किया। अपनी फौज को तैयार करके उन्होंने फौरन ये हुक्म दिया कि सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ, हमें मध्य प्रदेश के सूबे में जाना है। और 12,000 की फौज का लश्कर तैयार किया जाता है। और 12,000 का ये लश्कर जो तैयार होता है अहमदाबाद से, ये मध्य प्रदेश के जिले पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है वहां मांडवगढ़ में राजा मेहंदी को जब खबर मिलती है कि उसके खिलाफ 12,000 की विशाल फौज आ रही है, तो यहाँ राजा मेहंदी बड़ा ही होशियार और चालाक तांत्रिक, उसने अपनी फौज को फौरन तैयार कर लिया, ये कह के कि तैयार हो जाओ, हमें बहुत बड़ी जंग का सामना करना है। और राजा महमूद बेगड़ा जिन्होंने अपनी उम्र में आते आते हफ्तों के भीतर ही बड़े बड़े किले फतेह कर लिए, बड़े बड़े गढ़ फतेह कर लिए, वो राजा मेहंदी से मुकाबला करते करते महीने बिता देते हैं। और यहाँ महीने बीत जाते हैं, महमूद बेगड़ा को लगता है कि शायद मेरी जंगी स्ट्रेटेजी में कोई कमी आ गई है, मेरे जंग की प्लानिंग में कोई कमी आ गई है, मेरे जंग के तरीके में कोई कमी आ गई है, इसीलिए मैं इस किले को फतह नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ महमूद बेगड़ा को ये बात पूरी तरीके से नहीं पता थी कि जिस राजा मेहंदी के खिलाफ उनकी जंग है वो महज एक राजा नहीं, अपने दौर का बहुत बड़ा तांत्रिक है, जिसने कमर तक चोटी बढ़ा रखी थी
اور ہر دن تنتر منتر کی نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرتا تھا، اسی لیے اس کے گاؤں کے لوگ اس سے کافی تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن محمود بیگڑا بارگاہ الہی میں نماز پڑھتے ہیں اور بہت زار و فکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ آج تک میں جہاں گیا تم نے مجھے پتہ عطا کر دیا، یا میرے مولا یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں میں نے مہینے بتا دیے لیکن میں جنگ نہیں جیت پا رہا، یہاں سال ہونے کو آ گیا میرے مولا میں جنگ نہیں جیت پا رہا۔ ایسے میں راجہ محمود بیگڑا اپنی فوج کے کچھ بڑوں کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بات کیا ہے؟ اتنی جگہوں کو اور اتنے گڑھوں کو میں نے پتہ کر لیا، یہاں میں کیوں زیر ہو جا رہا ہوں؟ تو آپ کے فوج کے کچھ جانکار اور بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی فوج میں ایک سپہ سالار ہیں جن کا نام ہے حضرت سید علم الدین، ان کی آل سے حضرت سید علی میرا داتار کو اگر بلا لیا جائے تو یہ جنگ فتح ہو جائے گی اور ہم جنگ فتح کر لیں گے۔ اب جیسے ہی یہ سننا تھا کہ محمود بیگڑا نے حضرت سید علم الدین کو اپنے خیمے میں بلایا، ہمارے حضرت کے دادا جان کو، اور بلانے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے بیٹے سید علی جو ہیں ان کے یہاں آنے سے ہم جنگ فتح کر لیں گے، لہٰذا آپ سید علی کو یہ پیغام بھجوائیے کہ فوراً ہماری مدد کے لیے آ جائیں، اگر وہ یہاں آ جائیں گے تو ہم جنگ فتح کر لیں گے، ہمیں اور لڑنے کی مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سے خط بھیجایا جاتا ہے، ایک خط جاتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں آتا، دوسرا خط جاتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں آتا، یہاں سید علی کے سامنے یہ خط نہیں پہنچایا گیا۔ تبارہ سے ایک دودھ کو خط لے کر بھیجا جاتا ہے اور وہ دودھ آتے ہیں حضرت سید علی کے پاس اور انہیں خط پکڑا دیتے ہیں۔ حضرت سید علی اس خط کو دیکھتے ہیں، دودھ کو دیکھتے ہیں اور خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں راجہ مہدی کی ساری کالی داستان لکھی ہوئی تھی، اور جب ہمارے حضرت کو یہ خط ملا تو ہمارے حضرت کو ناگوار گزرا، آپ اس خط کو لیے اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پہنچتے ہیں اپنی والدہ کے پاس تو وہاں دو لوگ ملتے ہیں، بڑے بھائی ابو محمد، والدہ ملتی ہیں داما ماں۔ اس کے بعد اس خط کو ان کے سامنے کرتے ہیں، کہتے ہیں میری والدہ کیا ایسا کوئی اور خط آپ کے پاس ہے؟ ان کی والدہ کہتی ہیں بیٹا میرے پاس ایسے دو خط ہیں جو اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں میری والدہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا کہ میرے دادا جان نے مجھے جنگ سے خط بھیجا ہے؟ یہاں ماں کا دل تھا، ماں نے کہا بیٹا سید علی تمہیں میں اس خط کے بارے میں کیسے بتا دیتی، ابھی 3 دن بعد تمہاری شادی ہے اور یہ خط کہاں سے آیا ہے؟ جنگ سے آیا، ابھی 3 دن بعد تمہارا نکاح ہے۔ اور ہمارے حضرت کا نکاح اس دور کے شاہ عالم نام کے ایک شخص کی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح ہونا تھا جو ایک صاحبزادی ہے۔ یہاں پہ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ میری والدہ اس خط کو میں نے بڑے ہی اچھے سے پڑھا ہے، اس خط میں راجہ مہدی نام کا ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جو آئے دن کسی نہ کسی شخص کو بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے، اور صرف قتل ہی نہیں کرتا ہے، قتل کرنے کے بعد اس کے لہو کا اس کے خون کا جو ہے تلک لگاتا ہے اپنے ماتھے پر اور اپنے دیو کے ماتھے پر، اور یہی نہیں کہ اس نے کسی ایک بے قصور کا قتل کیا ہو، اس کے ہاتھ کئی بے قصوروں کے خونوں سے رنگے ہوئے، اور اگر ہم نے ایک دن اور لیٹ کر دیا تو ایک اور بے قصور مارا جائے گا، دوسرے دن لیٹ کر دیا تو ایک اور بے قصور مارا جائے گا، لہذا میری ماں مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ کسی بے قصور کی جان اب میں نہ جانے دوں۔ اب جیسے ہی والدہ کو یہ سننا تھا، اب ماں کا دل تھا، ماں کہتی ہیں کہ بیٹا اگر یہی مرضی الہی ہے، اگر یہی اللہ کی مرضی ہے تو جاؤ میں نے تم پر اپنا دودھ معاف کر دیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں جنگ پہ جانے کی اجازت دے دیا۔ اب یہاں ہمارے حضرت کو جب جنگ پہ جانے کی اجازت مل جاتی ہے اپنی والدہ سے اور اپنے بڑے بھائی ابو محمد سے، تو ہمارے حضرت صاحب جنگ کی تیاری میں اپنے کچھ ساتھیوں کو گھوڑ سواروں کو تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد رخصتی کے ٹائم آپ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، دبے لفظوں میں ہمارے حضرت چہرے کو نیچے کر کے کہتے ہیں کہ میری والدہ جنگ پر جا رہا ہوں، اگر میں لوٹ آتا تو میری شادی ان سے کرا دینا، اور اگر میری والدہ میں نہیں لوٹ پاتا ہوں تو آپ سمجھ جانا کہ اب میں نہیں آؤں گا۔
इस लड़की की शादी दूसरे से करा दी जाए। और ये कह के हमारे हजरत घर से रुखसती ले लेते हैं। आते आते हमारे हजरत उनावा गांव पहुंचते हैं, तालाब के पास पड़ाव डालते हैं, वहां पे हमारे हजरत मिसवाक करके गाड़ देते हैं और फरमाते हैं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे इसी गांव उनावा में कब्र अनवर में दफन कर दिया जाए। अब आपके जो साथी थे वो इस बात को जान लेते हैं और इसमें हामी भरते हैं, जी हुजूर ऐसा ही बोला। अब जब हमारे हजरत वहां पहुंचते हैं राजा महमूद बेगड़ा की फौज के पास, तो राजा महमूद बेगड़ा की फौज के पास पहुंचते पहुंचते हमारे हजरत को दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है। और जब शाम हो जाती है तो लोग अपने अपने खैमे में मौजूद होते हैं, फौज वाले तमाम लोग अपने अपने खैमे में मौजूद होते हैं और हमारे हजरत अपने खैमे में मौजूद होते हैं। शाम हो गई है, अब सुबह मुलाकात करना है जिससे करना है। ऐसे में एक आंधी आती है, बहुत बड़ा तूफान आता है और ये तूफान इतना बड़ा होता है कि जो फौजियों ने अपने खैमे गाड़ रखे थे, तंबू गाड़ रखे थे, सारे तंबू उखड़ जाते हैं। तूफान के चलते तंबू उखड़ उखड़ कर उड़ने लगते हैं, लेकिन एक खैमा ऐसा होता है जिसके अंदर का चिराग तक नहीं बुझता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तंबू ऐसा नजर आ रहा है जिसके अंदर का चिराग तक झिलमिला भी नहीं रहा, वो वैसे ही बरकरार है। अब ऐसे में राजा महमूद बेगड़ा बाहर आते हैं, देखते हैं कि सारे तंबू उड़ गए लेकिन एक तंबू का चिराग तक जलता हुआ नजर आ रहा है। राजा महमूद बेगड़ा को समझने में देर नहीं लगी, उन्होंने समझ लिया कि सैयद अली आ चुके हैं। और ऐसे में राजा महमूद बेगड़ा ने बजाय दिन में मुलाकात करने के रात में ही मुलाकात करने का इरादा बना। अब वो वहां पहुंचते हैं, इजाजत लेके खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। राजा महमूद बेगड़ा को लग रहा था कि सैयद अली आराम कर रहे होंगे, वो अभी आए हैं, लेकिन जब अंदर आते हैं तो क्या देखते हैं कि सैयद अली के सामने चिराग जल रहा है, कुरान खुला हुआ है और सैयद अली तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। रात का अरसा है, तमाम साथी भी आराम कर रहे हैं, लेकिन सैयद अली खुदा की इबादत में मशगूल है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही राजा महमूद बेगड़ा ये तमाम चीजें अपनी आंख से देखते हैं, फौरन उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि अब इस जंग को मैं जीत जाऊंगा। और ऐसे में राजा महमूद बेगड़ा खड़े रह जाते हैं, बादशाह होकर खड़े रहते हैं। हमारे हजरत कहते हैं बैठिए, उसके बाद वो बैठते हैं। बैठने के बाद राजा महमूद बेगड़ा सारा कहानी उन्हें बताते हैं, कहते हैं कि इतने महीनों से, इतने साल होने आ गए मैं जंग कर रहा हूँ सैयद अली, लेकिन क्या पता मैं इस जंग में फतेह नहीं हो पा रहा। हमारे लोगों ने कहा आपको बुलाया जाएगा तो हम ये जंग फतेह कर लेंगे, लिहाजा अब मुझे आपको देखने के बाद इस बात का एतबार हो गया कि अब ये जंग मैं जीत जाऊंगा, अब और दिन नहीं जाएगा। अब ऐसे में ये होता है, हमारे हजरत सैयद अली हामी भरते हुए कहते हैं इंशाअल्लाह अगर मर्जी खुदा रही तो कल का ही दिन हमारी फतह का दिन होगा। सुभान अल्लाह। और सुबह होती है, सुबह होने के बाद राजा महमूद बेगड़ा फौज को तैयार करते हैं। यहाँ हमारे हजरत अपने साथियों के साथ, जिनके साथ घर से निकले थे, घुड़सवारों के साथ तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं जंग पर जा रहा हूँ। राजा महमूद बेगड़ा कहते हैं कि आप जंग पर ना जाएं, आप हमारी फौज की रहनुमाई करिए, हमारी फौज जंग पर जाए। हमारे हजरत कहते हैं कि राजा महंगी इतने कत्लों को करता चला जा रहा है, इतने कत्लों को अंजाम देता चला जा रहा है, लिहाजा मैं खुद उसे अपने हाथ से रोकूंगा, मुझे जाने दिया जाए। तो राजा महमूद बेगड़ा मुस्कुरा कर कहते हैं अगर आपको हमारी फौज की मदद चाहिए तो मैं अपनी फौज की बहुत सारे सिपाही आपके हवाले करता हूँ, इन्हें ले जाइए। हमारे हजरत कहते हैं नहीं, मेरे साथ जो मेरे 125 साथी आए हैं वो काफी। उसके बाद 125 घुड़सवारों के साथ हमारे हजरत कूच करते हैं किले की तरफ। और जब किले की तरफ कूच करते हैं तो राजा महंगी ने बड़ी ही चालाकी से वहां पे किले के हर तरफ दाएं बाएं एक नहर बना रखी थी, जिसमें उसने मगरमच्छ पाल रखे थे, ताकि कोई सिपाही नहर क्रॉस करके किले की दीवार तक ना पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही हमारे हजरत वहां पहुंचते हैं, नहर सामने दिखाई देती है। हमारे हजरत कहते हैं क्या है नहर, अगर मैं हक पर नहीं हूं, मैं हक वाले की तरफ से नहीं आया हूं तो मुझे रास्ता ना देना। अगर राजा महंगी जालिम है, जाबिर है और मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं तो मेरे अल्लाह के हुक्म से मुझे रास्ता दे। अब यहाँ नहर जो है खुल जाती है और हमारे हजरत नहर को
पार कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अब पार कर देते हैं, किले की दीवार सामने नजर आने लगी और मामला सिर्फ यहाँ तक रुकता नहीं है। 18 फुट के किले की दीवार थी। कितनी? 18 फुट किले की दीवार थी। 125 घुड़सवारों के साथ हमारे हजरत बिल्कुल किले के दरवाजे के सामने। अंदर राजा मेहंदी बैठ के अपने काम को अंजाम दे रहा, उसके सिपाही खड़े हैं। हमारे हजरत अपने साथियों से कहते हैं कि सुरंग के जरिए आप लोग नीचे से आइए, किले के अंदर मैं जाकर राजा मेहंदी को रोकता हूं। हमारे हजरत के सिपाहियों ने हाल में हाँ कहा और हमारे हजरत ने किले का मुआसरा किया और किले के मुआसरे में हमारे हजरत एक जगह पर आकर ठहर गए, जिस जगह का नाम था काकड़ा कोह। इस जगह पे हमारे हजरत आकर ठहर जाते हैं, किले की दीवार को गौर से देखते हैं और अपने घोड़े को पीछे लेते हैं। पीछे लेने के बाद हमारे हजरत के घोड़े को इतनी तेज आप भगाते हैं कि आप घोड़े समेत 18 फुट की दीवार फलांग जाते हैं। सुभान अल्लाह। और 18 फुट की दीवार पे आपका घोड़ा और आप पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद राजा मेहंदी ने वहां पर बड़े बड़े तांत्रिकों को खड़ा रखा था किले की दीवार पे, ताकि कोई भी राजा मेहंदी तक ना आ सके, चाहे वो कोई आम सिपाही हो या कोई गैर शख्स। और जैसे ही वो तांत्रिक देखते हैं कि भैया ये शख्स 18 फुट की दीवार फलांग के आगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब तक में वो समझ पाते कि हमारे हजरत उन्हें फरमाते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस मुझे इतना बताओ कि तुम्हारा राजा मेहंदी कहाँ है। उतने में कुछ तांत्रिक हमारे हजरत पे हमलावर हो जाते हैं और जैसे ही हमलावर होते हैं हमारे हजरत अपनी तलवार निकालते हैं और शैतानों का जवाब अपनी तलवार से देते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ बहुत से तांत्रिक ज़ेर होकर जमीन पर गिर जाते हैं। पीछे जो तांत्रिक खड़े थे वो हमारे हजरत के चेहरे का दमकता हुआ नूर देखकर घबरा जाते हैं। उसमें से कुछ तांत्रिक अपने साथियों को ये कहकर भेजते हैं राजा के पास कि जाओ और राजा मेहंदी से कह दो कि यहाँ पर एक शख्स आए हुए हैं जिनका चेहरा देखकर हमें डर लग रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्या पता हम इनके आगे क्यों ज़ेर पा रहे हैं। और राजा मेहंदी के पास ये खबर जाती है। राजा मेहंदी अपने दूसरे किले के और तांत्रिकों को बुलवा लेता है, कहता कि उन्हें आने न दिया जाए मेरे पास, अगर वो मेरे पास पहुंच गए तो तुम्हारे सर को अलग कर दूंगा। अब वहां उन लोग अपनी जान बचाने के लिए हमारे हजरत पर हमलावर हो जाते हैं। हमारे हजरत उन्हें भी मौका देते हैं कि मुझे आपसे जंग नहीं करना, तुम्हारा राजा कहाँ है मुझे बताओ, मुझे जाने दिया जाए। लेकिन वो लोग मानते नहीं, हमलावर हो जाते हैं और हमारे हजरत उनका भी जवाब उसी तरह देते हैं जैसे आपने पहले के तांत्रिकों को दिया था। अब ऐसे में जंग करते करते हमारे हजरत राजा मेहंदी के कमरे के किनारे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अब राजा मेहंदी ने अपने कुछ साथियों को और तैयार रखा था जो पहले वालों से भी ज्यादा स्ट्रांग थे, ताकतवर थे। अब जैसे ही वो हमारे हजरत को देखते हैं हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं और हमारे हजरत का चेहरा देखकर कांपने लगते हैं। देखते हैं कि हाथ में तलवार है और चेहरा नूर से चमक रहा है, घोड़े पर सवार है। तब तक में हमारे हजरत कहते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुमसे जंग नहीं करना चाहता। और न कहना था, न आओ देखा न ताओ, तो वो लोग हमला कर बैठते हैं। और जब हमला कर बैठते हैं तो हमारे हजरत ने उनके भी सर को उनके जिस्म से अलग कर दिया। उसके बाद राजा मेहंदी के कमरे की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो राजा मेहंदी के कमरे में राजा मेहंदी ने 2 कमरे तैयार कर रखे थे। एक कमरे में राजा मेहंदी खुद मौजूद नहीं था। दूसरे कमरे के पास जब हमारे हजरत पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि वहां जूते मौजूद हैं और तंत्र मंत्र का सारा सामान मौजूद। हमारे हजरत समझ जाते हैं कि अभी राजा मेहंदी यही था, यहाँ से भागा है। और तुरंत हमारे हजरत पीछे के दरवाजे से जहां से राजा मेहंदी भागता है वहां पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो पहुंचते पहुंचते रास्ते से नीलकंठ नाम का एक जो है इलाका चालू हो जाता है। नीलकंठ इलाके में भी राजा मेहंदी ने अपना एक बहुत बड़ा महल तैयार कर रखा था। हमारे हजरत उस महल में जाते हैं तो वहां भी सिपाही मौजूद थे। अब हमारे हजरत जैसे ही सिपाहियों को देखते हैं, सिपाही देखते हैं कि एक शख्स मौजूद है, चेहरे पे नूर है और हाथ में खून से सनी हुई तलवार नजर आ रही। ये लोग डर जाते हैं। हमारे हजरत कहते हैं घबराओ नहीं, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, मुझे ये बताओ तुम्हारे राजा कहाँ है, राजा मेहंदी कहाँ है। अब ये दोनों डर जाते हैं, कहते हैं कि हमारे राजा इस इलाके से आगे 2 गुफा है वहां भागा है।
अगर आप वहां जाएंगे तो वहां राजा मेहंदी उस गुफा में छुपा हुआ मिल जाएगा। आप वहां जाइए। और हमारे हजरत उन लोगों को कुछ नहीं कहते, वहां से आगे बढ़ जाते हैं। और जब आगे बढ़ जाते हैं तो राजा मेहंदी भागा इसलिए था क्योंकि राजा मेहंदी ने जब अपने तांत्रिकों को आगे कर दिया, ये कहते कि रोको उन्हें किसी तरह, तो मेरे तक आ ना पाए। और तांत्रिकों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, मगर वो हजरत सैयद अली मीरा दातार को रोक ना सके। उनका जादू हमारे हजरत पर काम नहीं कर रहा, वो घबरा गए। अब राजा मेहंदी ने भी जब ये सब चीजें देखी, मौके को देखते हुए उसने भी जंग में हिस्सा ले लिया। और जब जंग में हिस्सा ले लिया, हमारे हजरत के सिपाही तब तक में किले में मौजूद आ चुके थे। उन्होंने राजा मेहंदी को जख्मी कर दिया। और जब जख्मी कर दिया तो राजा मेहंदी किला छोड़कर भाग खड़ा। उसके बाद वो जाकर गुफा में छुपता है। हमारे हजरत उस गुफा में अपने घोड़े समेत आ जाते हैं। और जब अंदर आते हैं तो क्या देखते हैं कि राजा मेहंदी कोने में बैठा हुआ है। और जैसे ही हमारे हजरत को देखता है तो घबरा जाता है, खड़ा हो जाता है डर के मारे। और हमारे हजरत को कहने लगता है कि मुझे मत मारिए, मेरी जान मत लीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। हमारे हजरत राजा मेहंदी की चोटी पकड़ लेते हैं, जिसकी वो हामी भरा करता था कि मेरी चोटी में बड़ी ताकत है, कोई मेरी चोटी को हाथ नहीं लगा सकता, उसकी जान चली जाएगी। हमारे हजरत उसकी चोटी को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि बाज आजा राजा मेहंदी, कितने बेकसूरों की जान लेगा। अब यहाँ पर कोई नहीं है तुझे बचाने वाला, तेरा कोई तांत्रिक नहीं है। इससे पहले कि मैं अल्लाह के हुक्म से अपनी तलवार को तेरे गर्दन पे लगा दूं, अपने सारे गुनाहों से तौबा कर ले और आज से ईमान में दाखिल हो जा। तो राजा मेहंदी हमारे हजरत की हाँ में हाँ मिलाता है, कहता कि ऐसा ही होगा हुजूर, मैं ईमान ला दूंगा, आज से मैं तौबा करता हूँ। और जब ऐसा कहना था कि हमारे हजरत साहब ने अपनी तलवार को नायाम में डाल दिया और कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। और आप अपने तलवार को नायाम में डालते हैं कि यहाँ राजा मेहंदी चुपके से तलवार उठाता है और सीधा आप जैसे ही घोड़े पर बैठने जाते हैं आपके गले पे जर्ब लगा देता है। जब आपके गले पर, गर्दन मुबारक पर पीछे से जर्ब लगा देता है तो आपका जो सर है, सर मुबारक के धड़ से अलग हो जाता है। जब अलग हो जाता है तो राजा मेहंदी ठाठे मार के हंसता है, सोचता है कि अब मुझे कौन रोकेगा। तब तक में उसे ये क्या खबर थी कि जो सामने है वो औलादे अली से सैयद अली है। बेशक बेशक। न जाने हजारों नहीं लाखों राजा मेहंदी को हजरत सैयद अली ने इस्लामिक दौर में जेर कर दिया। बड़े बड़े अपने आप को सूरमा लगाने वाले जो लोग थे, वो लोग जो कहते थे कि एक हाथ से हम ऊंट की नकेल पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से हजारों लोगों से जंग करते हैं, ऐसे लोगों को भी मौला अली शेर खुदा ने एक एक जर्ब में जेर कर दिया था। उन्हीं की औलाद से सैयद अली उसके सामने मौजूद थे। अब वो हमला कर देता है पीछे से और हंसता है ठाठे मार के, सोचता है कि मैंने बातों में बहला के सैयद अली का सर उड़ा दिया। तब तक में हमारे हजरत का जिस्म मुबारक पीछे घूमता है, तलवार निकालता है, उसके शरीर के 3 हिस्से कर देता है और राजा मेहंदी वहीं पर गिर कर तड़पने लगता है। और तब से उसका शैतानी फितना जो उसने जमाने में मचा रखा था, लोगों को हैरान करके रखा था, कैद करके रखा था, हर दिन लोगों की जान लेता था, ये फितना और फसाद बंद हो जाता है। अब यहाँ पर फौज भी ठहर जाती है क्योंकि जंग रुक गई है, राजा मेहंदी जेर हो जाता है। और राजा मेहंदी का सबसे पसंदीदा किला जहाज महल, वहां पे हजरत सैयद अली मीरा दातार का परचम लहराने लगता है। और जब लहराने लगता है, महमूद बेगड़ा यहाँ से अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मुझे इस बात का यकीन था कि सैयद अली आ गए तो हम जंग फतह कर लेंगे, देखो हमने जंग फतह कर लिया है। सुभान अल्लाह। उसके बाद इस बात को ढूंढा जाने लगा कि कितने लोग शहीद हुए। मैदान में जो शहीद लोग हुए थे उनका जिस्म मिल रहा है, लेकिन सैयद अली नहीं मिल रहे। किले में भी सैयद अली को ढूंढा जा रहा है, नहीं मिल रहे। तब तक में इनके दादा जान को ख्याल आता है कि कहीं सैयद अली राजा मेहंदी का पीछा करते तो नहीं चले गए। और आप लोगों से पूछते पूछते आते हैं, जब किले में पहुंचते हैं तो उन्हें वही सिपाही मिलते हैं जिन सिपाहियों से हमारे हजरत सैयद अली मीरा दातार ने पूछा था तुम्हारा राजा कहाँ है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वो सिपाही मिलते हैं, कहते हैं कि वो हमारे राजा को ढूंढते हुए फला जगह गए थे, वहां उस गुफा में जाइए, वहां वो लोग मौजूद होंगे, शायद हमारे राजा से जंग कर रहे हैं।
اور جب وہاں پر ہمارے حضرت کے دادا جان علم الدین پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ حضرت سید علی میرا داتار جو ہیں یہ شہید ہو چکے ہیں، اور آپ کے جسم انور پر قدرتی پھول برسا دیا رب نے۔ سبحان اللہ، آپ کا جو جسم تھا اس پر پھول لدا ہوا تھا، اتنا پھول تھا کہ چلنے کو جگہ نہیں۔ اور جب اندر جاتے ہیں ہمارے حضرت کو یہ عالم میں دیکھتے ہیں کہ آپ شہید ہو گئے، سب غم منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے حضرت کے دادا جان علم الدین کو بشارت ہوتی ہے، ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ دادا جان مجھے اناوا شہر میں رکھا جائے اور راجہ مہندی کی چوٹی کو میرے قدم میں رکھا جائے۔ اور آج بھی اناوا شہر میں ہمارے حضرت کا جہاں مقام ہے، ہمارے حضرت کے مقام کے آپ کے پیر کے ٹھیک نیچے راجہ مہندی کی چوٹی گڑی ہوئی ہے۔ اور آج بھی ہمارے حضرت صاحب حضرت سید علی میرا داتار ہندوستان کے شہیدوں کے بادشاہ کے در پہ جو بھی لوگ جاتے ہیں ہمارے حضرت کے دربار سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ غریبوں اور مفلسوں کے لیے ایک ہاسپٹل ہے ہمارے حضرت کی درگاہ، جہاں پہ ان کا فری علاج ہوتا ہے، رہنے کو بھی جگہ دی جاتی ہے، کھانے کو بھی کھانا دیا جاتا ہے۔ اور جب تک وہ لوگ اچھے نہیں ہو جاتے تب تک وہاں سے جاتے نہیں، اور اللہ کی طرف سے لاکھوں لوگ آئے دن ہمارے حضرت کے مقام سے اچھے ہو کر جاتے ہیں۔ یہ عالم ہے ہمارے حضرت سید علی میرا داتار کا۔ ظاہرین، اب یہاں میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو میں نے چھوٹا سا واقعہ ہمارے حضرت سید علی میرا داتار کا بتایا۔ یہاں اپنی باتوں کو مکمل کرتے ہوئے میں رخصتی لیتا ہوں، اور ہمارے حضرت سید علی احمد کو میں مائک دیتا ہوں تاکہ ہم